हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने तो ये आज भिडियोटी तुम मानी बहुत पिला माने इम्पोर्टाट जदि काली तुम मानकर माइनर पेपर अच्छी पिला माने जो मानकर भी रही स्पेशली उत्कल यूनिवर्सिटी पिला मानकर तो पिला माने से आज भिडियोटी बहुत पिला माने इम्पोर्टाट कारण एग्जाम को जीवा पूर्व निहाती पिला भिडियोटी तुम मैंने देखिकी जाई थाओ जदि तुम भल मार्क स्कोर करने को चाहूच। देख पिलाने ता पूर्व कह जो मैंने आम चैनल को एजे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रखु कारण तुमको आम चैनल बहुत ही हेल्प कर पिला माने मोर जेतिकी संभव मु तुमको हेल्प करी पिला माने कारण कारण मु देख पिलाने गोटे चैनल आमर जमी आर्ट्स आ साइंस बोथ दबाक चेष्टा करा तो साइंस ऑलरेडी तो कभर हो जाऊँगी कि आर्ट्स किसी किसी टॉपिक रही जाऊँगी जो थर भी माने सिलेक्शन क्वेश्चन दे होनी पिला माने माने एते सारा दिन को एते सारा वीडियो पाखे कला आसिकी तो मोर भी किछिटा काम रही जाऊँगी पढ़ापढ़ी रही जाऊँगी तो सही अनुसार पिलाने तुम मैंने बुझे चेष्टा कर खाली तुम मानकर पढ़ा नहीं मोर वीडियो करा सह तुमको हेल्प करा सह तासर मोर भी किसी पढ़ा रही तो से अनुसार पिला माने आशा कर तुम मैंने बुझीपार आउ रहा पे माइनर पेपर आगरू प्लेलिस्ट तुम जा देखिपार जी जहाँ सिलेक्शन क्वेश्चन दि जाइए साइंस तो मुझे ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री आउ रहा बटानी जूलॉजी मैथ है पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बटानी जूलॉजी मैथ तो ये पिला तो मुझे जो मैंने देखी न प्लेलिस्ट जाकि देखिपार आउ रहा पिला गोटे कथा निहाती पिलाने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखूँ कारण सब इनफर्मेशन तुम यही वीडियो मुझे देवी केमी तुम बैक लगनी कारण पे मैंने इलेक्टिव गोटे जिनस तुम माइनर जो अच्छी से अधिक पिला बैक लगे आर थरक भी लगी फास्ट सेमिस्टर जो रिजल्ट बाहर देखी तो अधिकांश पिला माइनर पेपर ही बैक लगी तुम मैंने पे से भूल करनी आ तुमको करने भी देविनी हेल्ला पे भिडियोटा को निहाती देख से तुम भिडियो आइली और सिलेक्शन क्वेश्चन कथा पिला माने साइंस ऑलरेडी दे सारी आर्ट्स पिला पे टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ टेलीग्राम रे मु प्रोवाइड कर देछि पिलाने कौन ना सिलेक्शन क्वेश्चन तुम जानथिबो कोर टू रो सिलेबस तुम माइनर पेपर सिलेबस तुम ये थर्ड सेमिस्टर तो से अनुसार पिला माने तुम मैंने टेलीग्राम में जॉइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई तुम मैंने सेठू तुम पाइज सिलेक्शन क्वेश्चन पीडीएफ सेंड कर देछि पीडीएफ सह तुम मैंने बस खाली जो लंग क्वेश्चन 20टा खंडे दिखाई पिलाने कि 15टा दिखाई आखि कान मुझे से पिलाने पढ़ी जाओ कारण से भर तुम मानकर क्वेश्चन आसीज पे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो कीवर्ड को बास खाली फॉलो कर कॉन्सेप्ट पिला माने क्लियर हम कीवर्ड को फॉलो कर निहाती हो पिलाने से भर तुम निहाती आसीज बुले कि हो तो कहूँ पिला माने तुम से तक ही पढ़ से तो पढ़िले तुम मान जहाँ भी आसो तुम अटेंड कर पार एति तो तुम ग्यारेंटी दूची है पिला माने तुम जी कहूँ बास तुम से पढ़ आउ रहा पिला माने गोटे कथा आर्ट्स पिला मानकर दिखाई ओडिया पॉलिटिकल साइंस आउ रहा एजुकेशन इकोनॉमिक्स माने हिस्ट्री जहाँ भी रही संभव दिखाई तुमको सिलेक्शन क्वेश्चन से पे कभर करके जाओ आशा कर तुम एग्जाम बहुत ही भल हम आ जो टिप्स कही पे फॉलो कर धन यहाँ तुम क्वेश्चन माने आंसर सीट रहा तुम क्वेश्चन पेपर तुम पाख रहा आंसर सीट भी तुम पाख रहा तो पे स्टार्ट कर लंग क्वेश्चन फास्ट आ पेज फिलअप करके आसो पे बेसिकली आर्ट्स पिला कथा कहूँ पे पेज फिलअप करके आसो कि छाड़बनी आ लंग क्वेश्चन तुम मैंने गाइड रु कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ टिके कि बुक जहाँ भी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गले तुम मैंने पे जहाँ जो इजिली लिखिपार आ जो तो पढ़ीदेव से तक भितर तुम आसी जो क्वेश्चन जी दिखाई टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन क्वेश्चन से तक आसला तुम 2 मार्क जन गोटे क्वेश्चन आसला तुम से आंसर लिख से रिलेटेड लिख छाड़बनी पिलाने कि आ मुझे चाहूँ पिलाने तुम जमी गोटे थर पे क्लीयर कर दियो बैक टोटाल लगाओनी पिलाने इलेक्ट्रिकटा को ध्यान दियो पिलाने टिके आ क्वेश्चन हो तुम अपेक्षा करनी जी दिखाई से पढ़
ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ବି କିଛି ସିଓର ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ଯେତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେତିକି ପଢ଼, କିଛି ଆଶାରେ ରୁହନି ପିଲାମାନେ। ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଦେଖିବା MDC ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେତିକି ହେବ ସମ୍ଭବ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ମେମ୍ବରସିପ୍ କଥା। ମେମ୍ବରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ କାହାକୁ। ତୁମମାନେ କହୁଛ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇନି ତ ନେବା ପାଇଁ ନା। ତୁମମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାହେବ ନେ ବୋଲି ତୁମେ ନେବ। ତୁମେ ଆସିକି +3 ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲଣି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତୁମମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କାରଣ 59 ରହୁଛି ପର୍ 1 ମନ୍ଥ। ଗୋଟେ ମାସକୁ ମାନେ 60 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଏମିତିରେ ବି 60 ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ତୁମମାନେ ପଳାଉଥିବ, ତ ପାଠ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଛି ନା। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରିନି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତିକି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ବି ପବ୍ଲିକ୍ କରିକି ପକାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ନେଇଛୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଫାଇଦା ତାହେଲେ କ'ଣ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆସିଲା ସିଓର ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେମାନେ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କାହାକୁ କରାଯାଉନି। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିକି ଆସିବ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବନି। ମାଇନର ପେପର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ଭିତରୁ ତୁମମାନେ ଆସିଯିବ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି PDF ସହ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ସେତିକି ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ ହେଇଯିବ ବି। ଆଉ ଯାହା ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିକି ଆସିବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ତ ଲାଗିବନି, ଏତିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାମ କ'ଣ, ବ୍ୟାକ୍ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ପିଲା ସେ ପୁରା ସବୁତକ ପଢ଼ିଥିବ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର କାହାର ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ନ ଲାଗୁ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଉନି, କାରଣ ଯିଏ PG ଅଧିକ PG ବା ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ କରିବ ତାର +3 ମାର୍କଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର। ଫରକ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଏତେ ବି ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ମାନେ ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ତୁମର କଟିଯିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କର ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାକ୍ କିନ୍ତୁ ନ ଲଗାଅ ତୁମମାନେ ଯେମିତି, ସେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେତିକି ହିଁ କାଫି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ସେତିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେଇ ଭିତରୁ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତିକି ଦିଆହେଇଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ, ଏଇ ଉପରେ ରହିଲା ସେ ଉପରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖ, ମାଇନରକୁ କାଲି ଅଛି, ଗ୍ୟାପ୍ ବି ନାହିଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନେ କେହି ରୁହନି। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ବଡ଼ ବିନ୍ଦାସରେ ଲେଖିକି ଆସ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ପଢ଼ିବ, ବିନ୍ଦାସ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଛାଡ଼ିବନି କିଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି, ହେଡ଼ିଂ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି ଗାର ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବନି ଟୋଟାଲି। ଧର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ଲେଖିଲ, 4-5 ଲାଇନ୍ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଧର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଧର ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠୁ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ଲେଖିଲ। ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠୁ ଲେଖିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହେବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିବ ନା ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବୁ, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ହେବନି ପିଲାମାନେ। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଆଇଲେ ବି ଆମେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଛୁ ପିଲାମାନେ। ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଆମର ବି ଆଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏଇ ଗାରର ଅଧା ଏମିତି ଆଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିବନି, 4-5 ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଚଳିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଏତିକି ଲେଖିଲ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଚଳିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ଭଲସେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍।